Guys, welcome my new vlog video ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇଏ ମୋ ମା ଆଜି ଆମ ଘରରୁ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଠାକୁର ଅଛି ଇଏ ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ମୋ ମା ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଉଠି ପାଖର ଛକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆମକୁ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ସହର ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଆସିବ ଆଉ ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ବି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖା ହବ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ଏଇଟା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଆସିବା ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା तो गाइस ଆମେ ସୁରର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ देख सकते हैं आप ସୁରର देखिए हमारा दीपू भाई आवा कमिंग सून करछंती ये रंजन भाई देखि भाई बड़ा हवा तो तारा आउटे छुआ आसे पटरु तो ब्लॉग टा कंटिन्यू करिया चलो कोन हो जाय कोन नै अटे कैमरा सफा कर आज ये दुर्गा पूजा ठाकुर देखिए काली तो पूजा अच्छी चलो आम ये जस्ट टे खाया रही ठंडा फंडा पीते रंजन भाई आमर आउटे ललित भाई देख एक्जस्ट साउंड खाली शुण गाड़ी आस दीप भाई चलो एक्जस्ट साउंड शुण जहर जहर मचा रहे दीप भाई आगू जाने जियो पे रखी सब चलिए आगू कौन देखिए एड़ा कोडा को जगह सौर स्टेशन पाखे ये दीप भाई मु सौर स्टेशन पाखे अच्छे तो आज ब्लॉग टी मुझे एंड कर घर को जावाई बहुत टाइम लगे तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय सब्सक्राइब कर जे भी मो चैनल को सब्सक्राइब न करना करदे तो रोची देखा नेक्स्ट वीडियो रे।